Party tatortung. Poriskar challenge. Kento ani party tori phai nung jodi kathang tongkai. Nona oboni chalja ang jawab sanai. Khunala nung boloram tongprotam khakia nangana andolon nu gediba. Oh ungko gonda sora andolon rok nu khunala mandai andolon rok nu khunable nang abuno taisa oh ani ungko na upload khlai nang na di ang tam khlai kya abo nini abo nang sara goromung ya hare ang sakana bla apur tabu emila sai tongna rok tam bai peptini are party cholna ka phan nango phan mang kabla nang emilang kabla nang tak ge borok no tui nang andolon khlayang sa yawan bagino kaitor bo ano abagini emila rok emdi sirok slambia abai nang ngya na khang ma na jora ina ang na musung bong maya kaitor jodi khlaya ka baking na ba jodi nang sit na ka nai jamang khama jora na abo sit na khai nai mano huni to bui jotno sawa an to mandai borok tam sakaba ar nang oro emile mang khama ang men ko kha bose nini yagor ang kari nang bai borok phaya abo kaise porosno tabu soli dong angga ba apur ke ensi darang ro ba apur ensi darang ro ba ta ka borok apur mukti mana musung ma bagai log borok phaja angga tabu ka tamung kha borok o সরকার ফাই কিসা চাউয়া কই রাং পুইসাং বাখিয়া কেব থইনা মুসুংয়া অনেক জু ডাইপেপ তিও বড় অনেক দङ যে তাং থইনা মুসুংয়া সার আং থইনা মুসুংয়া দারা গো অবর খান বখা দুতা গা আং ইয়াং সিলাই তিনাই রব নখর ফাইবে কিয়া হাঙ্গাই তাবু আরো সিলাই তিনাই রব করিখিয়া গা আংखौ অবনন তাক জিरि খকজা কমসো খম ফাইদি म त्रिपुरा राज्यव जों तो ताइ कुनु लामा करिखा गो जों कतर একটা आन्दोलन खालायलेनो जों लाख काइसा बरक नखला बिसिन आंगेले लाख काइसा बरक नंखरै जोंनो रिया सा पइन्ट जों कुतुलिया हानि दथाला सारा बरक कमंखाला खाइमे दा साथिं साखाले 10-15 हाजार से बरक फाइगेर दा आसक बाइसे जों गरम खासि गरा नाय त्रिपुरा राज्यव तामनि दल बोसोराव काना आन दल बोसोक तंनायबा इको हानो 5 जना 50-60 जना बरक दङनो दा 50-60 जना दं ए अनसक्सि बरक आसक बाइला खाइमे दा भाइगे खानायाबो साला खालाय हाय जेला थांबानो बयहाय पानि फाइफायने बला फिरना बाइला भाइगे खानाय बाय आसु बाइ भाइ खानाय बा একটা নিনি পরিবেশ তৈরি বুতো গাড়ি ফা দাই তলাং থাংজা পানি না খাইকা তাউরম দি আংন থায় সাওয়ানো বং মেন সুপ্রিম সাবা বলরাম বনন সকাংরম দি দাবুন পরে তাই যদি খাইয়াকা তামং নাই তো সালা আব তো আগি যারা আন্দোলন খাইনে রক বরং স্টেপ লিডার দङ आनि परे नों फायदि निन परे बो फायनाय केन्तु आं बा ताबुक नुक जागिया बले बर ओंका ताबा आं रमजाक थांमानि परे नायदि आं तो बर्तमान प्रेजेन्ट नायदि आं तो मार्डर केस संजा सिनि ताक्स पॉइंट जों माने आगामी दिनाव बम दैजेन नानि बसर काइसा अर ताबुक बिचार चलि दङ 22 থেকে 13 जना से कायाको जेता 50-60 जनानि ऊपर उनको उइकनेस दङ सागि दङ ता आ सागि अडेक्स थांयाको जों ताम जानेंनो जों साइसिमायाको गावन बागै ओ जे यां तंसिनि न खलायना मुसुंता गथां तंसिनि न खना तामनो साइमेबले गावन बागै न चेष्टा खलायसुका अंका ताक्स पॉइंट माने जरा जरा खब खाबायो गौ बुइसाबै माने नों खायाखैनो सुगो नों खायाखै जों तिब्रासार थांला खायदा मा दं नों हाय बरं बागै जाति कलोगो हुन सामने काकै जरा जरा काय बखा फारिनो नाय अंका आं तांखन खायदों सर हानो हाय बेलेकनो वारा मासिं जे बेकिर मासिं जा हानो हाय दादाक सिराक मामप्लि गासाबेगा ससियेल मिडियाआव मकल बायथां एबा खक बायथां दादाक सिराक मामप्लि एते ताकते बक्स न पुलनो मामप्लि नुगुनो कामके सामने तंगना एबा कामके न बुजिमानि तंगना दिनैनि मामप्लि बो हायं न एते ताकते बक्सं दिनैनि मामप्लि गो बायजे हाने बेलेकनो तिनि सालो सिनि सार बलराम देब्रमा सिनि तिब्रासतो फानि नेता मन्त्रि रनो बेलेकनो तुमप्ला जागा बेलेकनो जलि जागा तामने लो बायगे आसक बरक गोबां लगियो आसके हामजा मान मान बिसिंगो ताबुगो सिनि तिब्रासानि बागै हामग्राय खलाय मानजानि नायबा अबाय मान थायरो तोय मानजानि नाय बेलेकनो सिनि तिब्रासतो फानि नेता मन्त्रि रनो जलि जागा सिनि सार बलराम देब्रमा ते आमने यागलो सावि खनागा सिनि सार बलराम देब्रमा तामने बेले बंनि लगियो हंके ताबसुजरा तै बरक करैनि बागै खायना मुसुं बो खलाय मानजानि नाय एबा अबाय तिब्रासानि मानथायना तुबना मुसुं बो तोय मानजानि नाय बेलेकनो सिनि ते दावते बुकसनो ससियेल मिडिया बिसिन सावि खनारिका ते आमनि यागलो सावि खनारिका सिनि सार बलराम देब्रमा तामने बेले अबाय के बंनि लगियो ताबसुजरा तै 10-15 हाजार किनो सिनि तिब्रासानि मानथायना गरम खलायनाय तोबि मानो हिनाय अबाय ककथेरनोबो सावि खनारिका तामने बेले अबाय के ताबसुजरा तै बंनि लगी बरक करैनि बागैसे खलाय मानजानि नाय अबाय ककथेरनोबो सावि खनारिका एते ताकते बक्सनो मामप्लि नगिबो बुजिमानि तंगना फारिंगते ताकते बक्सं संबिसि कक्सायावै तेनिन सालो सिनि सार बलराम देब्रमा तांगै सिनि ते तिब्रासतो फानि नेता मन्त्रि रंनो अबाय के आसके जलि जागानि नांजागा अबाय के तुमप्ला जागानि नांजागा आपनो थैने जों बिनि खुंनि बिसिनते बा मामप्लि बिसिनते जों किसा काम के बुजिवै नालायना एते ताकते बक्सनो किसा काम के नाय तंगदि तेनि नाव मामप्लि न निन बुमुंका आनि बुं के सुबिराम देबरमा
Engka phai sing sar sini chairman sar ni bakhakteng sing pula kisa khanai laine leno belakena hambai sini media person mongol babu no তিনি বিশেষ খাই जों ताबुक जे पलिटिकल राजनीतिक जेता थंग्रं खेला थांलाय तंलाय माने तिब्रासा हामख्लायनि बागै चिनि त्रिपुरा राज्यनि जे महल बेलायखेनो एकटा বিশেষ খাই जेता इशुनुक जागमानि गांकाय जे चिनि मेन जेता अबैध बांग्लादेशनि जे बिसिरिबाग हिंदू बांगाली प्लस जे रोहिंग्या मुस्लिम रक फाइमानि नतुई जेता बारंबार जेता जतनो खादुला जाग मनो बाके पुजबे खलाय रहनाय जे अर सालायके जेता ताबो थानायो रिसेंटली जे मानिक शाह जे त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार बजे सायखना रका 2014 आबोना सि पुजबे खलायनाय सिनिथ खलाय ओंखाय जे निनि अबो सेंट्रल जे होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार जो साइटों जेता 1971 नि फानर हरमानो ओंखाय जों जे अर नुगै दं माने अर जे बांग्लादेश तो जे हिंदू बांगाली रगर जेता खारि फैबे माने जेताबो चिनि त्रिपुरा तो विशेष खलाय रोहिंग्या मुस्लिम नरि फिरिकनानि आबो हायसे गुजबेति हने पुजबे खलायनानि बागै बाक्सा चिरि खगै दं ओंखा आसल मेन तो हिंदू बांगाली बरंनि तो जाति गोष्ठी दङ बरक सर लख लख हापाखिया बरक गाबनो पुजबे खलायनानि बेबारै जे बाबे ताबो कक सालाय दंलाय माने जोंखाय आगिनि सिमिनो जों सायफैयो हिंदू बांगाली रंनो अरनि पुजबे खलायमैया कारण तांगै हिमाले आगिनो नों जे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल आ कक सावै बिल पास आ कक खलायसे जत যারা ভারতবর্ষনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রনি পাকিস্তান নেপাল ভুটান আফগানিস্তান বাংলাদেশনি যারা হিন্দু যারা আ জাগাও অত্যাচার খাইজাকনাই রক যারা পীড়িত যারা আ জাগাও রখাইজাকনাই রক ব্রংনি বাগै ইন্ডিয়া गभर्नमेन्ट दरजा खलगै रखा नर फाइ नागरिकता जदि सानखाय जों बंनो नागरिकता नाय ओंखा ताबा आरो निरि फिरिक रहजाकबाय आरो जदि फायै हाफायबाय गांगांगांखाय बरक अर ताबुक बरक जदि न नों बायचिनि तो खलाय नों जे बंनो नजरदारि खलाय जदि बंनो डिटेक्ट खलाय मानजागैब बरक जदि साका जों तै बांग्लादेश किबिल फाइया नाका अर जोंनो कक बुथारदि नों रहरदा मानोबा कारण बरक सानाय नरक बा आगि जे साइ दङ जारा हिंदू अत्याचार खलायजाक सातकजाक पिटकजाक खलायजाक आबा हाय बरक न नरक भारत बछरक नरक न जेता नारकनाय बा बंनो नागरिकता राना हिनसा दङ गांगांगाय जोंखै सम्भब नहिया ता गाबोन बागैनो जों अ जागाव जारा आयुषनो तुयै जारा खेला खाय तंनाय रक आबो जों परिष्कार नुकजाक दङ जों आबोन बागैनो आगि जेता आइपिएफ तिरक जों आलादा हास्ते सारा चिन्ते कोनो थांना करै आबोन बागै आबोनो तुयनो जोरदार आन्दोलन खालायनो नांगौ कारण बायरानि ताइब अर बरक हापायनाय चिनि कोनो सेफ्टि करै उजराव केन्द्र सरकारनो जों अबोनो गेराव खायनांगौ बा अबोनो जों जेता विशेष खलाय मुभमेन्ट खालायनांगौ अबहाय जे इशुआ चिनि तैबो ताबुक जेता स्ट्रं एकटा जों आपिल खालायनो नांगौ जों स्ट्रं एकटा मुभमेन्ट खालायनांगौ जदि न कोटि कोटि अर बांग्लादेशनि हापाके चिनि एडिसि एलाका आबो कोनो दिन पन जों सेफ्टि खालायनो रगला कारण तांगै माले जेनेरेल अलरेडी गोबां हाबै दं कांकाय आबोनो तरक तरक आबो हाबै थांमाने ताबुकसो जों साइमेनो जे अनेक बरक साइ दङ 80% से चिनि इनको एडिसि एलाकाव चिनि तिब्रा सरक दं से 20% अलरेडी बरक हाबका आबोन सेफेन टाइप हाबजा आबोन जदि न काहाम खलाय जों जदि काहाम खलाय नायखलाय नायखि आंकांकाय गाबोन बागै जोंखाय अबोन बागै सानामु जोंगो जों ओ जे आलादा हास्तेनि बागै ताबुं जेरा रुलिं गभर्नमेन्ट तंनाय रक अबनो तुइनो चर्चा खायनां अबहायता सर अजा काइसन निनथानि सोंमंका आईपीएफटी नों बाहाय सेंट्रल गभर्नमेंट सि पुश बैक खायनो इलीगल माइग्रेंट रक न अंका ताबो त्रिपुरानि डॉक्टर मानिक साहा सीएम बब साइट दङ 2014 ओ जे फाइनै आब रक न सि इयार न रमै ब्रन रहनानि अंका तमंग नोंखा बोसोक सापुट खाय जे इलीगल माइग्रेंट रह कांका इसिनि बागै सुविधा रंनाय ना बम हाइवान सक अम हाइवान सक ना आबो तो परिष्कार न केबो तो अरनि वानजि रक न अर तंथुं हनि केबो नाया जत तिफ्रासा रिजनल पार्टी जत तिफ्रासा पार्टी अपन आम नागरिक धर्म खायने जे कुनो बरक
যতন নাयो আবো পুষবেক থাকতো কিন্তু আবো जोंखाय পরিষ্কার नुहुरो नों आरो काटबियार नों कासे जे साफानो खालायदोंदि आबो ताई असम्भव कारण ताङो हिमालयने नोंरम दे आसामो हेमन्त बिश्व शर्मा बो खरकसा आसामिस बं यागो पलिटिकल पावर दं बो सीएम बो सिचिनि तो खालायै जारा बांला कक सानाय मुस्लिम सिमिया सारा बांला कक सानायनि पइन्टसो बर सिनि तो खालायै आरो पुषबेक खालायनि बगो अलरेडी बो दिनि सामं खालायदों आबो को जों ग्रेट निमा हानाय सीएम न सीएम साम सखाय एग्रेसिव उंगे खलाय दङ किन्तु अरनि सीएम तो खुद बो बांलादेशी बो बाहायके बिनि बाङालि रगनो अरनि नखर थांतों बो सामनो तांनायबा कारण ताबुक जेता अर जेता बंगनो अर उनको खलाय रबाय के जेता पोस्टास उनको सलाम रबाय माने जेता जों नुगुमाने अ टास्क फोर्सनि जे सलामिर जानाय जारा अफिसार रक आबो बेबाक वानजि मांसे बंगनो नायनि बागै बंगनो दुलानि बागै बंगनो तिखलायनि बागै जत किछु खलायबे माने अंका अंखाय नुहुरिया ता माने जेसपनो प्रेसार दे आबो कोनो कार्यकारी इंगला माने कोबन स्टेट बाय त्रिपुरानि को आलादा बहुत फाराग दङ बहुत आबो फाराग दङ कारण तांगे हिमालय ऑल इंडिया तामन जेता जों टीवी रगो नुगितंमोन जेता न्यूज रगो नुगितंमोन गुजरात थेके निनि सुरखलाय वेस्ट बेंगल थेके बिहार थेके सुरखलाय गोबां मा जागावनो बरक तो तिनि तखलायै बरक खलाय मानो किन्तु बा त्रिपुरा राज्य अंकाय खुद जारा बांलादेशी बसर गभर्नमेंट चालक दं अंकाय आबो कि जों नुहैयाता सम्भव नङा आरो कुनु दिन केन्द्र सरकार आरो जेता फौजी सिपाही रुई चिनि तखलाय बंगनरने बाहार मा खलायनाय हनै आबो हाय कुनु दिनो ओ बु हाय कायसा अंगो कार्यकारी चलि गला आबो हाय तबक रम दे अम हायपानो खायगाता सपोर्ट रम दे पॉलिटिकल दो जेसपा नङै मानो तब नरकनि यूथ आईपीएफटी नगा आसो याकारै तब रम दे इलीगल माइग्रेंट न पोस्ट बैक मा खायनाय 2014 या 1971 सनो जे फायनाय ब्रंग अनेक काट अफ इयार आयं नाहारै गगसं अरो तुमंगनो मेजॉरिटी ngै थांका पोस्ट बैक खाय रहपायखा अम हाय खायला सल्यूशन दं बाहायति नुखर आबो पसिबल नङा कारण तांगे हिमालय नों अनेक बरकनो ताइटाय खुग बाय साइ दङ बाक्सा तो साइ दङ जतर सरकारि भाबे से जे निनबो 37 लाख त्रिपुरा राज्यनि जे निनरो बरक पपुलेशन अनेक बरक साइ दङ र 1 कोटिनि बरक दङ बरक केब साइ दङ 80 लाख बरक दङ कबो नों ताबु जे सयसे जे थानायो जेता सेंसास खलायनि मुताबिक ताकलाय जदि 2026 रगो फाइनाय 26 रगो जदि सेंसास खलायके तो परिष्कार थानाय और बरक बुसुक बांखा अंकर भोटार सारा बुसुक बरक तो खाबो कोनो ठिकाना करै गा आंखाय नुहुरिया 1 लाख बरफनो त्रिपुरा राज्यनि कमिगला हायाकाबा नों 50,000 फनो पोस्टबेक रहरिमांगला कारण तांगे हिमालय आ सामुं अलरेडी निनि बुसकांगो जो जारा हिंदू बांगाली रकनो बरकनो जारा जदिनो चिनि तो खायमान जाकांका बरक जागाव जदिनो बरक जदि एप्लाइ खलाय दंखा जोंनो नागरिकता मार नाय हिंकांका नों बनो बागेर हनायबा ताइ कायसे सारबाय कक सालेन बबो नासिं दंखा का सार साग्रादि अबनो निन थाने कायसे सुंमं जदिनो पोस्ट बैक खाय रहरै तुमंगनो यां सार दसाका माने जों अब सम्भव उंग्या माने 1 लाख फासे थांलाक हंगा जों हाय माइनरिटी थिंनाय हंगा डेमोक्रेसी जे गणतंत्र जे संख्या गोबां बसि राजत खायमानो बिनिन सादिन हंगा का अरद गुबुन बंश जे जों साइमांका ब्रनि सीट बुक गोबां ब्रम पपुलेशन गोबां ब्रनो अ जागा राज खाय दंखा त्रिपुराव हंगा नरकनि जे त्रिपुरालेण्ड सानमानि यूथ आईपीएफ तिबो त्रिपुरालेण्ड सानबलेना हंगा अ त्रिपुरालेण्ड सानमानि बाय अ जे इलीगल माइग्रेंट रनो पोस्ट बैक खाय रहमानि आबो नरकनि मते हंगा ओ त्रिपुरालेण्ड तंमानि बागै अ एडिसी एरिया बेसिक खायदे एडिसी एरिया जे त्रिपुरालेण्ड सानब्ला हंगा अबनो एडिसी एरिया न त्रिपुरालेण्ड सानमानि ओ इलीगल माइग्रेंट रनो रहताना लेनदेन दं माने नरकनि बागै सामुं दसुक न ना आबो सानिया करि त्रिपुरालेण्ड सिमि सानै दंखा दं बा अब कायसा इलीगल माइग्रेंट पोस्ट बैक ने जे सांलाय दं माने ताबरम दे त्रिपुरा मथन सुंनुगो एमएलए सारनजित न बिसि खरांथि सामनि बा अमहाय सभा खायलाय दं माने हंगा अब कायसा राजनैतिक दं दंखा ना ओरिजिनली सयकबे कइदे पोस्ट बैक खाय थांगा अबनो नों बाहायगोन ठीक न साका किन्तु अम आनि चिन्ता दारा अब जाहाते के त्रिपुरा राज्यनि जेता इलीगल माइग्रेंट कक सालायमानि अब आनि थानिंगांके अमति खलाय जागो अम सम्भावना नन किसा नाटक हाके फुनुंनाय सरकार ता बाहायके चिनो जे एमन बाबेके आन्दोलन चलि दंखा 2009 निसिम ओ जे कायसा सेपारेट स्टेट नि बागै अबनो जाहाते के स्तब्ध खलायनायनि बागै बिसिंते जे चलि दंखा अमबो कायसा किन्तु वानामा सिंसा आनि थानि
ang ani ungkota ani musungmani kokhe amhai tamkhe oro simiable sara prithibi jagano omdei je thang phayeng laiman onek kisu tong chin bharatbor do onek jaga tongo tam Bangladesh tam Myanmar tam America tam London joto jagan chin bharatbor soni betong obo haikena soli tongo omo bhobishoto soli nai kono rashtra abo kintu borok bangi phaimani bagi kono rashtra abono protirod khaimani asik nuk thayata tamkhe oro जों नांगौ sini अधिकार khamaka sini manthai shoktai khamaka sini bhobishotni अस्तित्व रखा खालायनानै tai kun lama kri ekmatra जोंनो je tabuk sini main समस्या tongkhe tamo sini je oro Hindu Bangali pha nangthang sini kubuni je borok oro je songa bisirok जों salsa sini oja जों sini ya प्रशासन tongmani obo sini khamai thangka jai hok jesakpa nang siteng जोंनो sini je tabuk schedule area je DC 6 schedule area omno simpan जोंनो रखा खालायै oja जोंनो purno kaise administration retheng hini se जों भारतबर्षनो सानो omo jodi man khangke जों gulo tamung tong ya amo je general area tak je tongmani abo sini thani chintao phaigilak obo simse sini khe asa tong kintu je tabuk election commission tini je thanglai kya sini mogra songrok sini je koekta jin leader thangka borok je ajaga busuk joratei je oroni illegal migrant rongno je nori rohormano am kono je omsuk nai aba ani thani o khomta kre je saiman honani karon aini byapar ora aini byapar tong songsod ji saglai rekha bharatbosni songsod saglai rekha 2014 ni 31 ডিসেম্বর jora je kono deshni phayei je borok musulman chara bor je oro tongke borong nagorik ingthang songsod go siri rekha aro taktai waisa je katalbai taisa samkhlai kengke abo aini thani bor thangpinai obokhe ani wan sumani ta hengke aboni sai ani wan suma komono जोंनो आलादा separate retheng obono sini wan suma abono आलादा सेपारेट स्टेट दिखांगा इलिगेल माइग्रेंट पोस्ट बेक रखनो तुई माथा बेथा खायनानि नांलिया हाइता आमो नांलिया तामनि हाके आ जागा तो जेहेतु जों तो बरक बाय अनेक किसु खलब जागाय दं सिनि मानथाय लेखा पढ़ा हन्दि साखिरि बाखिरि जेकुनु सिनि जागा जमी जों खालायना पयनतसि सिनथानि कुनु सुजुग करिबले जों कुनु कक थाजे साइमेया तिनि बाजाराव पयनतसिनि कुनु करै जेकुनु लामा सामा हन्दि सिनि थानि खमता फुनुगै जों तंमानानि सिनिखौ अकाट करिखा जों माने दल गथबाबे सिनि जेतिफ्रा सारकदा आबोनि बागैनो जों नांगौ जोंनो जे सकेपानो सेपारेट खालायरिखांके अबोनो बेस ओ जे वानसार थां आम भारतबर्षनि बेपार आम देशनि बेपार आम आइननि बेपार आम भारतबर्षनो खालायनाय सुरु तिप्रानो सिनि खालायग्ला ब्ले आम तिकुन कक्ट क्रै कारण जदिनि तिप्रा सारंनो हामजागै जदिनि तंहांके जे फुरो जागा मार्जारि एग्री नंगौ 1949 सननो आफ्रन सिमिनो ओ जे बांलादेश रंनो ओ जागा भारतबर्ष सितगला खामु सितगि बंनो सिनयांनि क्षमतानो बंनो रगला खामु जेहेतु आ जागाव सामनि दुर्बलता दङ सिनि दाना देशनि दा बरक जोंना जागा जथेस्थ प्रोटेक्ट ग्रोय जोंनो बरक रखा खालायनायनि बरा मार्जारि एग्रीव आ जागाव सैजाक दं किन्तु आ जागा सिनि थानि भारतबर्ष जोंनो बम दैखे नायोबा जोंनो तिने अर जतन साइ संखा सिकन साक ताइसे जातिनि बिसिङो जातिखौसो सोनामै अफाके तनखा अमो आइननि बेपार भारतबर्षन साइमाननाय अबन बागैनो जों जाय हक जोंनो आलादा सेपारेट रोखांके अबनो सिन आनि थानके बेसं जागो हामबाय सरtai kaise nin than sungnani central government tabo government India je notice kar mane yagulo illegal migrant rono push back khainan hini abuni hoiteno sini tiprasa amsai rok bahaino soba senglai ma hainuka kebo muslim kaise family rono romoi checking khlaibo bangladeshi romani ba om hai kebang ma edisi area wo tiprasa amsai bahaino rom laikha phiaba kabangko tongkok mane hinga nang ang joton साइमनो जनरल एरिया वो उनका आ जागा उनका थांगे प्रोनो चेकिंग खाइने ने कोनो खमता करै उनका ओम हाई खलाई अब तो पब्लिक रोक दो अब नो चेकिंग खाइने ना गवर्नमेंट जे गवर्नमेंट तंगाय बा पुलिस प्रशासन ब्रनि तो दायित्व बम हाइका नुहुरो अब नो अच्छा अब तो आं थानायो आं सागाबले आं परिष्कार हाइन सागा नरक जे एडिसे एलाकाओ काइसे रुटसु खायो जे इलीगल माइग्रेशन पुजबेक खाइने बागै बंनो डिटेंशन खाइ डिटेक्ट खाइ डिटेंशन खाइना निंथुं आहाय खाइना निंथुं रहरना निंथुं ने जेतन नों सामानि
abo anga furu saka nang jodi Agartala hai municipal council jirania hai ne Rani Bazar hai u jaga rago nang bongni register nai jitor bong borok habjak da tong katal babe abono nang jodi no check khlai rohna ne aboni thani phan krai nin thani phan krai abon bagai nang je tabu government ruling go asu tongo nang edcu bo nang no tongo angkai nang tabu state government no bo tibra mota nang aro alliance government chalu tongo angkai ni asu MLA tongo montri tongo abo nang government pressure roi je nang rohorma ya hangkang kangkai tobse nang andolon khlai nang kono no bui proshno khlai geble ar nang andolon khlai nang mala tamba nang already abo to nang ajaga ni cabinet tongo ajaga ni সংসদ ni ko bidan sabha no asuk layo abo rokno khlaine ba abo nang hater moila sable haipan sen nang tini wo aroni nang khuroi public rok bai khlaiयै phaide jeng abono kaisa jeng ko andolon ma khlainai bongno rohnani bagai hini nang khlai tongo angka angobo oron chanam jongta abo sombop kunu ya nang je tabu nang sarkar tong tu jibono khlaimi angkang abo kunu dino phano sombop sun hoya ta bahaita sarkar sthan nangya angkano no sau sarkar sthan nangya angabon bagai thanai 2000 je 22 ni simang je party je songsamani ang onek borongno barbar prostav roi tongo phadi jengbai jengna tekisa jorardi jengna phanddi jeng Tripura rajyoni je jeng tabu demand je issue choli tongone abono bahake tubui maya abone ekta poribesh toiri khlaina মানে ang barbar saka kintu tabuk borok tam sanaiba rajano asa bisas khlai bud laikya tabuk nokha nokui tongbai bile jotono abo pending sikong pending abo কার্যকারী ফান বংনা কোনো গিয়া আং সাকনা বলে বংনা যে 6-7টা যে নকো দাবি ন যে বরক তিব্রাসা কোনো তুই আবনি ইমপ্লিমেন্ট খাইবেন যে তিব্রাসা রক্ষা গিয়া ইমপ্লিমেন্ট তংনানি কক দং গিয়া अंकां काई आबनि बागैनो जों अकंनो न सावो त्रिपुरा राज्यबो जदिनो बलराम देब्रमा आं निजी बलराम देब्रमा न जदि नरक 10% 20% borok rodi bong je taba 80% borok dong borok khlaimia karon tang himale borok peaceful andolon khlai maharaj khud chaitung non violence oro wansa bani no thuruksa bani no jotto jati tongnai bongni ang raja angor kuno dino phano oro hinjang thong bonaya nangkai nang tini oba ki peaceful state nang salugui tongoi ni dabina nang to bit phajena abu ka ekta bukhuk ni bahana jabo abu kuno ya bukhung ni bahana jabo কারণ বাগিনো আংনো ক্লিয়ার সাবো সরকার সে নাইয়া जों সরকার থানায় 2016 বাই 17 जों বমতে গভর্নমেন্ট ন প্রেসার ওই जों তিনি সরকার চেঞ্জ খালাইকা আর তো মেবার সং এনসি সং বরম গনাং মেবার এনসি সং বরক তিনি আর সাক নাইয়ানি বাগৈ আবনো কাহাম খালাই আন্দোলন খালাইনি বাগৈ जों তিনি মায়াবলে গত जों তাফরন মান থাকামো গাবনো বাগিনো গভর্নমেন্ট ছাড়ানো जों বংনো প্রেসার রিমান अब हाइते आंगा बाहाय नकजो तुमुनो गभर्नमेंट माने जदिनो आसो खांखांखाय इलिगेल माइग्रेंट रकनो बा अबनो तुय नों बमहाय सामुं खायकामो अबसि ननो सोंमोन सार आं तो ननो आव कं साकामले इलिगेल माइग्रेशन नि व्यापार तो साथिंगो नों तरो एसेंबली व नि पार्टी थ्रप रिजनल पार्टी रक तय सीएम मा जाना आबो एमां फान्ता नुदि कगता ताबुक 13 टा थाका आबो बाइक गो सेन मानो बाइक जनक सेन मानो नों तो ताइ 13 ता माने आबो ताइ अंको सन होया महाराज तो साइद अंका 2028 के त्रिपुरा सारास खलाइनाय माने 20 जेता 20 ता सीट तमन 20 ता बतु बाने मान खबरता अंकाफोर के त्रिपुरा सारास खाइने जाता कारण तांगै मले ओ 20 ता सीट मा एसा पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट बो सरकार गठन खाइमेया आबो बो कबय ककनो किन्तु मुहूर्ते वो करक एमन बरक कक सागा जेता दिलीप देबरमा हनि खरस कक सागा এই 4 থেকে 5 जना बीजेपी नि जारा नेता रक ताबुक जों मै फाइके आंखा कक बंगिया हाउ आं फुल सपोर्ट खलायो थाते बीजेपी नि नेता रक नक ताबुक रमिति फेमेन मामला हा जदि गय सियाफन बंग जुरखाय रमिनि हार मामले नों थानायाव फानतमले ता हारिता नों ताम नाहायाबा ओंखाय नों आ 6-7 जना न तो बय सरकार सबायै ताक जों सारा नक सरकार चादि चिन डिमान्ड पुरि खलाय दे नों नगो सिमना कक साले तंलानेबा खाइदे दि आसुक लायदि नंखलाय दि ओ बीजेपी नि ताबुंनि जे 7 जना तंलायनो सीपीएम बीजेपी मिलि जारा 7 जना नेता तंलायनो फाइदे जों
aro CPM ni bo o Prabhat Chaudhary tongle khorok tongle gai BJP ni mangya bla aro MLA nung borno thaji haya ka jur khai romiti phaidi nak sarkar nokor phaidi norok phagi angka no dabuk je sung tipra sarok naimini abo sung mannai sung no mungse mungsa marnai a pressure to borok rime bla bisingo tamo tong nung tini Dilip Devroma nung sakan jangnai ba bisingo tamo choli tong khan nung saje man ba bro aro je tipra mothani je chairman bom tui choli tong kha bini communication functional bom ting to khan nung saje man ba angka abo bung komjuri tong mani bagino borok tini khlai meya abai no ta Ikataw paitha ko sungmong je illegal migrant post back na tuyi ga o illegal migrant post back obo sudo Tripura kubun state no bad khai Tripura ka sudo political simido solma haikenok na obo hain political issue haida na ha ka ba soi kabi kabi obo no tumung no sorka thinang oba future ba tabuk ya piri deiseno hangka norok ni Tripura land by obo kono lenden dotong abono badifan Tripura land no sanga khaiya abofon mangkha ba obo bom haikon nuhur abo hongkangkai political singya abo jatigot ase bobono o je oroni illegal migration pushback ni bebaka or jatigot ase ko ayango central ongka do sain tong aro khai aro rajniti goto engya abo hongkangkai jeta India habo borok population bangmane bagai ekta সমস্যা abo kai বিশেষ khlai jara obo to tabu khana khana jotona pehelgamo je gotona purun chimiche mo mas kasin bigi bongno ekta pushback ma khaibine o jora jago jotona khawoi pehelgamo je gotona purun angka abuni age angka to solin tong oro je muslim rokno o rastroni bongno pushback khanya nangnai abo to agi solin tong angka oro hongkangka obo hai যেমন রমদে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট angkai muslim ni dushman hai kaisa angka oro ko Tripura angkai jeng wanjibai Tripura sangkai jati dushman jeng nasiklai meya temon babino obo hai oron je state government se bos Bangladesh angkai bahke oron Bangladesh ni difrik jak phainai bujak tokjak phainai borok no bo bahai pushback khainai ba angkai impossible ongjak ta kuno dino সম্ভব ngia borok rohiya rohor bai khorso khorso ai mungnai illegal migrant no bokhrom himja boi norok ni yod IPF Tripura land no sanga khlai tongkha saw hai e changa khlai kyang angkai jeng alada rajni bagai jeng এই যে বিভিন্ন যেটা ইস্যু আবো চিনি এডিসি এলাকা বা এফেক্ট নাই जों तामने आबनो जों तिसाइ तंमानाय बा आबनो बागै जों नरंनि यागनि बुक्तो बुकी जोंनो ताबो चिनी जे Tripura सानो सेफ्टी खलायनि बागै ओ Tripura सा जातिनो जेतो और हाव जे जों मातृभूमि जों अरनि जनजाति जों अर थाङै तंनानि बागै जोंनो आलादा हास्ते मारनाय ओ प्रेसार जों रोखोमता Ega tumong no illegal migrant no issue khlayawo itabo Tripura land phan san tongkha ega je ADC area o jagawo illegal migrant busuk effect tongna bom haike nohur nongo bo nai tamung yang nai ba karon tanggai tabok present o illegal migrant o ADC area bisingo habja kwbang ma dong tongkhana ba bom hai ngai mano habui mano habya ngai maya karon tanggai himala romdi ADC to ujranya aku tam nayo somponogor simi ADC able ADC to ambasa mono abro ADC ble kwbang ma jeta a elaka bo onek ADC elaka tongle angkai nang a jaga rogo habui nang bongno tabuk chini to khaimang raya nang chini to khlaimang raya angkai बहुत effect nai awone bagai jora tongchini ei obostha rogo bo jeta chini manthai rokno no jeta alada haste no jeng tau pressurize rani jorata ekta sujukta jeng tabo sar hangka tai kaisa hangkai yang babaisho illegal migrant ni tabo Tripura mothani MLA saronjini bkhakteनि sung kwbang khono go bini andolon khaimani aboni yagulo sate sate aboni yagulo no tabok Tripura ni simi Delhi jera ingya phano busuk kilometer 2500 railway bese 2500 প্রায় 3000 কিলোমিটার 3000 কিলোমিটার pedal yatra Tripura ni simi tu yakong ba himi thangka himisi thangka abo ordego sok tongkha ordegya mane tabogrom di Guwahati ganar sogoi tongkha David Mura Singh sir David Mura Singh ni bagai nang bomahai welcome janano mosong bomahai bobai bini os hamongno nogoi kebagai jo tongna mosongkha motom sujo tongna mosongkha bomhai mosongkha karon nung bahai no sengkra khoroksa yakong bai himoi andolon khaini borok nogo thuya saya gwal nog rogo thui sawi o David Mura Singh bo dophani bagai no samong khai hanai lokorok sai bono hamari hamjak mong omhai bahai no sing social media bo khakti nokha David sar ni bagai nang tam sanu mosong belakena hambai bini bagai to ang thanai tini kojeringka
23 tarik 23 tarik hingga butuh yang 20 tarik ba 20 tarik gono rumah hemat 20 ke 21 tarik kana bini kasih statement ang rumani ang kok ketini ini median bising tik kasih sana muncung hingga bisnis klien thanayo ang jeta statement rumani abon saja gianggai brok ni je mothani borok jara just sabutarok কয়েকজন আবরক রিপ্লাই রাখা যেটা আং আজাগো বিনি যেটা থাংমানো তুই কয়েকটা আলোচনা খাইমানি তুই বরক কমেন্ট বো হামিয়া খাইয়া অঙ্কর খরকসা বরক দীপক দেবরমা হান দङ এন্টারটেইনমেন্ট বিনি চ্যানেল ও এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল দীপক দেবরমা আং সানাमु জङ आंनि बुमुं बलराम देब्रमा आं 2013 नि सिमी आलादा हास्ते नि आंदोलन खालायफायो आंनि पारा उत्तर जयनगर जिरानिया बै मान्दाय कसारो नङानो काहामका सिनिदि नङानो सिनिया हानि सामानि हंकांकाय ताइ केसे कक हंकाय आं पुरानो चैलेंज रै सावो आं बलराम देब्रमा जदि न आंदोलन खालायाखाय सिपिएम 25 बोसोर न तागु सबाय मांगला खामो नों नासिक दानो जुखे आं बलराम देब्रमा आंनि दारातै तिनि 25 बोसोर सिपिएम राजत्व खालाय तिप्रा सारनो सातक पितखाय दंमोन याकनि फियोगे आं तिनिबो अरो कन्टिनिउ आलादा राज्य हास्तिनि बगे आंदोलन खालाय दं दीपक देबरमान का नोंथां बागै एड्रेस रक बुमंग रक तांबो मासागा सा कारण बो सिनियान सामाने खरजा बरक सिनिया बो बसकांगो फाफायै अब हायके हामिया कक साउन साम बगे आं बनो चैलेंज रु नों तो सुखांसो फाइनामियाव थाव जांनो नुजागो आनो नों कामखौ नासिक 2013 से आं आंदोलन खालायफैजाक आंनि आंदोलन बाय आंहाबो सिमबुया आं ताबो ओ हा जेता तिनि ओ सिपिएम रंनो रिफ्रिक तिनि ओ सिपिएम रंनो रखलाय तिनि आंनि मार्डर केस संजाक ताबो आं खाना 24/25 आं कुतो थाना नांगौ नों दीपक देबरमानो काहामखाय नासिक दितै बाकी सिनियाखौ जारा कक सानाय रक एड्रेस रै कक सादि आं बलराम देबरमा आं युथ IPFT नि चेयरमैन आं IPFT नि कागै फायै NC मेम्बार सं तिफ्रालेन दाबि खायतुइ फैमेन बागै आंदोलन खालायन बागै आं कागै फायै ताबु ओ पार्टी संगठन कटाल सलामो गावन बागै नङानो काहामखौ खनायनारदि नंनि जे तिफ्रामो थानेउ निनि गणेश संनो नंनि मेम्बार संनो नों काहामखौ सोंदि नङार सपना संतों सोंदि बलराम देबरमानो सिसिने नै बरक ननो सावानो नों दीपक देबरमानो ताइ बाकी जारा चैनल टंखाबो बंनोबा आं सावो आं बलराम देबरमा नरक तिनि अर काहाम खलाय आजादि बाबे हाय खलायमा तंमोनबो बलराम देबरमानि फान बायसि नरक खलायदों तांगै अ दीपक नासुक जल जाखा सार नों कारण बो खरकसा बरक सिनिया को ग्या हानि सामान इंका बना आं सिनिरन दरकार कारण तांगै मला आं आसुक आंदोलन मुभमेन्ट खलायै आसुक तिब्रासानि बागै सामुं खलायै मरेल ब्लक खायफ्रा आं 300 केव आनि केस संखा मरेल और IUCL निनि और को FCI गुदाउन तंगनाफुर और आनि केस संखा सानि बगै तिब्रासानि बगै खानाब्ला और मान्दाय गतना कतरंखा मार्डर केस सान्त्र बुमिंनि आबो तिब्रासानि बगै आं खानाब्ला अंका बो हाय बररक जोंनो चैलेंज रै साव बरक हाय बररक जोंनो तिनि नरक बलराम संहाय बागिना जाति कलुगुन सावंखाय नंनि INPT 25 बोसोर कुन खालायमिया आफ्रु आ समय रगो এই যে IPFT 2013-14 नि सिमी संग्राम खालायै दिनै CPM न अरनि साफाय खालाय रहमानि चिनि कतर भूमिका दङैसे जोंनो सिनिया हनसाव जोंनो नकलटि खालायसाव अंक नों जलने बले बखा दुखु नांनाय बनन नुगिया फानन खाना जरा गा ताबुक द नुखा ताबुक सिनिका गा सिनिलाय माबा खामजियाबो जले लायना कक अब हाके बरक जेता कमेन्ट खालायमानि बरक अब हाके सामानि न बेलायकेनो कारण तांगै हिमाला आं ताबो संग्राम याखौ संग्राम खालाय दङ आं थेयासा खायनाय आं सोंमोन हिंगा नों आन्सार जिरियाखौ सार डेभिड मुरा सिंह जे आसुक 3000 किलोमीटर आसुक त्रिपुरानसि हिमि थांमानि अब किसान को गया कक बासि 3000 अब हिमि नायगरादि अर्धिक जरा सयत अंखा एगा नंबो आसुक सेंकरा नंबो याकं बा याकबा हरो थुयासै आखाय दफा हानि बागै सामं खाय दङ अंका अमा हाय बिनि जे अ सामं न नगुइ नों बनो बमहाय खायनो मुसुं
ang bono saka kaisa anga dino tam saka ba nin wan songman je bahai ta na bono nang welcome khanya mo songo na jolewo na bono baji hai ma tongo na boma hai nang bono kabang motom sono mo song boma anga bun bagan che aba ekote proshn ngme able do sagra abo to bekhama khani ble ang chedi ba ang no saka hai ka ba thanayo ang jeta khojlai bango kong saka bo thangmani kaham thangmani kaham hangka ang matro bono advice rak omsuno saka jeta nang cheating taklai di ajorabo ang thana interview nang cheating taklai di karon tang himale u cheating khlai sing tabuk sak porjonto basai me yang tong sabo cheating khaiman jeta chini borok chini do farok nangla cheating da khaika o ang cheating khaine bagano bono bo cheating taklai di hano karon ang bono saka nang mane nangka bo cheating khai tongkha abahi da saya kota ihi ang no nang tal sanai asal lama kasal ba cheating ta khai de haita ang no sanai ang saka ang thanai diliwo 72 ঘন্টা tongkha ar agortolo 72 ঘন্টা tongkha 3 din ang u tifralen ni bagai alada rajyo ni bagai ang hunger strike tongkha aro ang kuno milabat krei ba aro ekdom pure diliwo 3 din tongkha 3 din tongkha angkai hunger strike tongkha mai tise khai angkai khichi kokle sotisi kokle dilin bozak tongha pro oi ko jontor montor angkai omsake tong phaimase i boloram devrama musuk e boloram devrama sui borok hai netan bagane tifra hak lugu angkai to mata kharap na kokla bo na mata kharap dangnan kokya karon gol rei football thangoi kesen ba kesen nangnai non mission to complete chengli hangka ka abon bagai na mission jode na nang complete hangka ka tine boloram debu murti takjak tong hamo na ang to murti tabo do sadin nang ya tabuk to murti sanmani ang sadin rime phano nung thanayo CPM rok bai nok tok jagai go dugan chok jagai refri gai buja gai tok jagai ugroponte khnei nungu musuk khoknai ne bo ugroponte salamuni na jelo dakhabla pro burung nin tiprasa apro blai khana apronto nang khabla nang bo sar sokla hai ngi tongkha CPM na nasilman da na tiprale ne bagida na jung to ekbara alada rajne bagai jung CPM na bar tam bagai CPM tongai bo non tiprale nai mamla na CPM tongai bahagi tiprale nai mani ba CPM to bo kuno dino tiprale ni isu se phaya bini aro tam tongba binaro angkai Hindu Bangali bai now do Tripura sanya now do government India si sanan sawa probo government India no Tripura nang kono samung nang yan iko gya abo neta rok ja mo sungte joton kok saimono ronai to India government ronai bele gauro CPM to mon India government san to ingka mangka pai kan na সরকার যখন তে চেঞ্জ খাইকে হাঙ্কাই নং ও জাগাও নিনি সামং খাইতে জাকি আগি যারা চংনো সানাই রক্তা বরতাম সাকাবা চিনি মানে নরং আন্দোলন কেবং CPIM আবন বাই ব্রন নরং নাং হাইতা বেলা আবো তো ওয়ান সুকমা সামতো ইয়াপুরা IPF তি রক্তাম সাবা সরকার তুবনা নাংনাই সরকার তো খাঙ্কাই আলোচনা আংনাই যেটা এগ্রিমেন্ট নি মোতাবিক আবনো আগামী দিন ইমপ্লিমেন্ট খাইজাক নাই akong no saisi jeng to sadron le bororok jeng tola tongai bororok oba haike basalai phaimani oba haike adabi khalai phaimani hingka ba nung to tension ngai ble nung bo no kasui tongo tibralen le bat norok obono sata sandi hinje no romui to goi bui a somoi rogo no সরকার ফান তুব লাগে না হনিতো আপুরা হাইং বলে আরন ফাইটার নং অনেক কষ্ট খাইকা তা জরা আবন ভাইতা বলরাম ন সিনিয়াকা জল হতা হা তামো সা জল নেনি বলে নং ননো তাবু আনি কমেনর প্রায় 300 নি উপর সই মুসুক তক নর খাই নেতারনি বাগনে তিব্রাসা দফা কল গুন ছাউকা ত কমেন সিংজাবলাবো নং সে ওয়ান আজ কমেন্ট হামে দ মোদি সরকার খাইজাগো যাই হোক না নাকি শুধু কমেন্ট সিমি খলায়া ডাইরেক্ট রিপ্লাই ছিরে ফায়ু রিপ্লাই ছিরো খরকটা তিনি ফুঙ্গো রাখা মিয়াবো খরকটা রাখা ডাইরেক্ট সাউ নরখাই নেতারক এঙ্ক দেবী থাঙি সগে আসক পয়েন্ট সায়াকেন চাও আরে আংতাম সাগাবানো বনা এডভাইস বলে নং ও জাগাবো চিটিং তাখলাজি কারণ जों ख्रिस्टियान बररक जों कायतनो जारा फलो खलाय तंनाय रकम कांकांकाय नों चिटिं ताखलायदि दफानो तै नों चिटिं ताखलायदि दफानो चिटिं खलायगा बोलते न नोंगो जेमन इजराइल 40 दिन माना तमन 40 বছর নাং মাই नों बाहाय नांनाय आं तो अबस साबले बनो इनका डेभिड मोरा सिंनो नों चिटिं ताखायदिनि सायावै नोंबो जेहेतु सबानि बरकबा नों ओ सम्पनगर जराफन ता बागै हिम समाय लामजक समाय रहया सान्तना खाय चिटिं आ जागान बनबा मालायफोरन साय रहय मा खामलाय चिटिं र ताखायदो बाय रहनि बनो डेभिड मोरा सिं ओ दिल्ली थाना सका बानरो फाइक्या बास्तव कक बानरो फाइक्या दारा बमो हाय खे ताबुक ताई इशु तंको जता तिब्रासानि बागै सामं खलायनायनि बागै हंका आंगाफोर बनो ताई कुनु मंसा साइर हलिया
abo to nin bebar nongle tabo mothano tui nang satisfied dan soman bo saka bono bang jak thaya rajani biruddhi to bone kok sao gaw borong nang sana ko ge tofan tini ma saka bonek na sao oboro bunglak manglak senglaka ahairok hangkai ahai ini sai tongmono to sauna ang proman dei sai mane ba sai mi ang kai haibono ang boanoro phaipuru rogo jeta bobai agi samung khlai pheme ba 14 15 rogo samung khlai pheme ba oborong no kok salaita hangkai usom bono gorjona bonon tangai naire rohai amala ang abono asuk মানে দিলচা সংজয়া বনো নাইরে রহনার কারণ ini yang no ganar ba bini bo already borok tongo bono prosongsa khlani gila hajar ma borok tongo ang thang mata ma thaya bata abona ang asuk dilcha songjagi na hamjak mung tongka do motai khulumnai do kabang man tongo surunai bo kabang ma tongo haipa ma suri laible enga ga bone loge to borok tongnai no enga ga haipa nongbo khoraksa bo haisi fighter ba enga nongbo kise kabaga ko phana lamjak song enga cheating ta khaijing ga nangka sigang baira tamba gai saka চিটিং তা খাইদি নি বনো সামানি কারণ হংকাই বনি যে পাদেল যাত্রা ব দূর তু দূর থাং তংমনি ওরো জাগাও আং থানাই কাইসা জাগা মেনশন খাইসাকা সুরাইবারি তু কালান আবো 100 কিলোমিটার নি উপরঙ্গু হংকাই আ জাগাও নং বাইকে 2 দিন বাই সফর খাই আবনো আং বনো ক্লিয়ারিফিকেশন রানা নাইখা আবো হাইরক যদি নংনি বিসিঙ্গ খাই তংকাং কাংকাই কারণ বংনি লগিউ মিডিয়া তং কरै বংনি লগি তাম তাম তং আবো তাং সাইমিয়া হংকা আনি সন্দেহ হংকা bo tamni bagai oba haike thangai sokoi ka hotata je jagao oro a borok jeta ani against jara reply rnai rok bosaka oro agortala tu choraibari 7 din thangma to oro borok bono reception khlai bobai kok sanamu chongoi baksa bono hamjagoi o jagao bini kisa durotto kom mangkha mileage bo kom mangkha garoba সমতল বা ব কাহামকে স্পিড কে হিমি থাঙ্গে সই গিয়া বসাও 100 কিলোমিটার পর হিমানো বরক আহারে আং বড় বারবার সাকা ফিটনেস নি ব্যাপার দङ নং 50 কিলোমিটার সালে হিম তংনি সাধারণত কই গিয়া হংকাই নং আবা কে কালানো থাং সই গিয়া আং কাবা আং কাইসা সন্দেহ হংকা হংকা বাগে আং কক সাকা হংকাই নং আমো বাইসে বন তা কেবেং দি আহাই তাং বাদি এরাই তাং রি আহাই রখনি সাউংকা কা তো আবো তো জললেনি কক বলে জরা জরা বেলাইলে খাঙ্কা গাড়ি কাইলা থাংমায়া দিবা সারাবো nang o jagao gari kise mise to lengkha belai lengkha ro garo phuma kana aba kakang kan do pabang nai heja tamo aha nang to topi sable nang obo topi sakhlayo nang obo ekta topi sase ki ago Mahatma Gandhi no so follow khlai Mahatma Gandhi khabur gari da kai fekena ba dillibo nang la apar tong ma ang tong ya phano to boyos hijak nang sottota jinis no to nang matoi nebile na ang to no sottota jinis no se tui di heno nang jodi sottota tui awoi nangoro hai natok mang emotional mang khai tong yable ang to kok sable no hangka o jagao obono tuiyei tini tamgui tebisana no tini samane o je reply renai rongni back khanya bagai ang tini nonori back khanya bagai sanori ngo obono sanani bagai jang tini bo jeta oborong no clear khanya bagai jang mariung nung khoroksa tiprasa o je back khlai je comment sine hindi dipok hindi joto hindi brobu tiprasa aga tiprasa bai tiprasa nung nakar deri khata bong na brono jolin to tong ko bahai nahari do chini to bkhawo bo jemon tension jatina hamjangmani bini bkhawo je tension aboni double jang tension जों टाउन डाबल टेंशन माले जों थानायो 10-12 बছर जों एमन भाबे सामं खालायफैया आ जे ताबो आजुगै साइतनलाय बखा खाखिबा ओ तिनि सानाय फुंगो बबो खायाको उ मिया सानाया खरकसा थुनता बबो सायाको ताइ मासाव दीपक आबो बबो साया बबो खायाको सामं ने जोंला सामं खालायजक बोले जों टेंशन नंता साजागै माया ना तामनि साजागै मानायबा साजागनो बखरं नि तार अर्धेकसो न तिनि जों सानाय निनि जखन ते तिफ्रा मथा करिया जों सांमा खाने बेले आ समय नों बियां दङैनोसा जनवासि हमन को जन बो तो खास खायो बो खास खाया बरक जों तो खायनै बरक बो सावो जोंनो जों हाय बरक से जातिनो सकलकबो जों दंगैसे नों तिनि थाङै दङ आं के चेलेन्ज रि सावो जों बलराम हायजों बरक दंगैसे नों तिनि थाङै दङ ओंका नों तिनि अरस मा दंला खामो बर जागा थां सय केमो थांनाय रसाबो कमेन्ट खाय कमेन्ट खायनै प्लास ओ जे जोंनो रिप्लाय रनाय जेता उनको लाइव नि बिसिंगै एका तब डेभिड न नों चिटिंग ता खाजिसिमि सब बनो दा हामिया सायाको एका आरो न जलि खाता अ पयनो ताइ कोन करै अ पयनो ताइ कोन करै ताइ कैसा कक जदि न नरक ताइबो जदि न राज खलक लाइने थाङो एका आगामी दिना ताइ बंनि राज खलक गइरनाय परिष्कार कक गम सुकबानो जथेष्ट जांना का अंगना तांखा ताग मुथुबलासिदि सिनि किसिं जों ता सालासिदि एंकांकाय अमसुक बायफानो पाइमानो आर जदि बरक जदि तेब साना थाङो एंकांकाय
bongni je tabuk main hero David Morasing nang tai rasklogri man মানে বিনি রাজনি ইয়াফা সবজাক দং jotesto tong আন্দ্রাম কায়ানি হাইকা ওয়াসনা নাইখানকা নুকজানাই জান hingkai bobo hamjago angbo hamjago o jaga tai salayawoi jodi no tai feedback layawoi tongkhangkai hamkuknai abo hayang yang tai masa sar kis kok salaigan salaya balka sar sagradi David Morasing ni bagai David Morasing no do boi mataise kangjaka tamaneka obo lai buma ngi thangka history kang thangka ba obo jugjog no sajak sinai tirpurani simitoi দিল্লিও হিম থানানি আবো কিসানি কক গিয়া হেকা আরন বিসিংও অনেক রাজনৈতিক বড়ক রক বাক্সা অসামংনো কেবে গনো বাক্সা বা অমহাই বাক্সা হাইকে বুসিলাই বুল বুজা বুজিং লাইতা ওয়াসু বাক্সা বাক্সা কা মহাত্মা গান্ধী হাইনাই নেতাজি হাই বা পত্রি পটম হাই হেকা নংখা ডেভিড মোরাসিংনো তামো বমহাই ওয়ান শক আচ্ছা অর তো মতাই হনি যে সালাইমানি অর শুধু David no simi motai halaya hani phaikable dosron no motai hanka olo dosron no la thiri laika en sino motai hanka en sino ta tai kisa tamka sejuke bora tangi doi thiya ni ma thija ja ke sarai jangmang tak tai kisa raja no bom motai nya asirwad manjak si je tongsa ta raja no haino halaika thanayo bose motai ni asirwad manjak bosim siti prasan phiogi manai bin house sing tong haibo halani kengma bangka jai hok tongthang manthang obna sang asai tongmani sejwenda rajana hanlai katamo bongni je ta rajana phol khlaine rongta rajana mo to busgo ting no ya abo to sang seme joton hanu tamoro bini MLA মন্ত্রী রখন্দি রাজানি কিসা সাজাই on sang kok sagang saimanu o boror noita om haising thangka on pore kok nargli ya hai kwangma sakam to tai sabaya tak David Morasing boto busuk joratei ano sini bono sini boto an nog ro thangi agiro pulya phalai kya ansrai ro bani sini tagani angphing somen bono andolon khaje kungma sini tak sini chairman songroi ঠিক bono ta boi je samungno nugise boror hamjago do bororok o samungno nugui hamjago kintu bisingni no bororok to saime ablai aboni bagino जों जे David samung khlaimano जों bolaini tongo kintu o jagao tabuk je जोंनो जे जों कक सालायमा रंनो किसी चापन जे कोनो कक साका जे हामे कबामा रिप्लाय रमान बागिसे बिनि बागि बय सिनि जे पार्टी दंनाय रक खा दुखु नांजाबो नों चिन्तिब्रा सारक एमन बाबि दुलजाखा राजनीतिको पलिटिक्स एमन बाबि बख्रग्र लायखा आबो सिनि थानि उन्नयन नंनानि फासिं दफासानानि फासिं खुब किन डेन्जारेसि आ राजनीतिनि तैमानि बागिनो तिनि ओ थानाय रंनिसिम आगि सरकार सिबिएम तंफुरावबो ताक सिबिएम बायजोके साव हनजागोन सिबिएम फाइफुराव आफसुक एमन टर्चांगिया किन्तु जखन ते ओ जागा 2021 ओ जागा सिनि तिब्रा सारंनि गारि नग दुगान पाट थन्दी एमन बा कुटी कुटी शत शत कुटी निसिनि तिब्रा सार निजिनो सगि खिब्र लायखाबलाय आम साबनि खतिबा बयनि बर' रंनिया सिनि तिब्रा सानि आमजायनि खतिनु आबनो तै 300 जरा राजाबो जेकुनो जेआ खलानिया रंनि आ लिडारक केबो दुखु प्रकाश बखाया आबनि बागै केबो कक थाइसेबान साया आबनि बागैनो जे सकजंनाय रक ब्लाइ खेर दुखु जे टर्चार खायजांनाय आं सावो अंके अब हायो जे केबेंगै तंगमान जागा जे ओ लिडारक जे विभिन्न आइटेम फनुगै तंगमानि अबनि तैनो ओ जे David नबो मा सावो जाहाथे केसिन चेयरमेन ज साखा नों तो मताइनो खुलुम थांका दफानो खुलुमै थांगा जतनै आशीर्बाद थां नों सटिक बागबे सामुखलायांके नों मानाय किन्तु नों सटिक बागबे सामुखलायांके दफा कलंनाय एखे नों सागो कलगै थांनाय आबनि बागैनो बनो जों एडभाइस हिरो बनो जों जानो खरो बनो जों फानसिरो जाहाथे के ब सक्सेस जों थों तामखे ओ जे थाइजिं सिटिं खलायो माने कारण बररक सिटिं जदिं खलाय जंहांके आनो थगरमा खलाय न जत देशबासिनो थगरमा खलाय आमतेखे इंया हने सामानसे तांखे आजागा जे Davidनि उभरतै बसुकता मंगनाय बय जदिन टाइप सालायखांके आमताइबो सिनचेरमेन साका बिनि राज खुलगिर जांनाय ताम खुलग जांनाय आमो आगि तंलाय माने आमो बरं सायमानाय आसंनता नंका सायमाया आबो आं बरबाय बाक्से हिमि आं तो इयुत जिया आं आफुरगो सिनि सामुंसुं नंका David नो जे हिमि थांमानि अब तिर हामजाग ना हामजागिया ना वेलकाम खाय बा बम हाय ए कथा किसे सागरा आबनो तां साखाबलाय थाजिं बार न साखा ब जे सामुखलायमोन आमो ठीक तामखे आरो
siting ta khaiteng sekang viral nin bukhat masu daw tongba ani tamni daw tonga tong nini answer oron kasai tong na answer mane bo khaleman tha tongla ka yom haita khana de abo to sung nu huri tong bus geng na yeng ya amo to ulo salanye bo phaimani pore khana de oro siting mani karon hke oro jo buagra si je kong na jagleya thajingo rada soron thono koikdina saka sini kok boro kok thaibe kaisa political party joto boro joto abo do sananya joton yasi su ai abone bage bono hamiani chamania tamke chindo phrak yok sana joton musung lai je tonga thajing je rada soron chaman thanai koikdin segano maing thangai se pandika gya sinjo thangai je kangno hani chama aro bibino kok hamia salai am to sin kok ni bisingo sible sini boro kotor thangka sini desh ni malik se thangka bose apna success khlaime yakari phayongke tini debi thangi besuk jorti obon ani sondeho oboni bagini sing o kongnoma salayo chikono phano mokol pe ka moso bilatu markhari mamle rei manu aboni bai khana de hangki sini ra buwa gran hamale bojaga sonman tong sina ba abo do rada soron sarni koksi engka te kaisa koksar nin thani singna ningkai ningla bahai matong sar david no bo ki soi kwi dilo himui soginai na কোনো কিছু সাকসেস খাইমাংলাক বখাওনি নি দাউট রটি রতং বাহাই ওয়ানসক না আবো তো পুরাপুরি দাউট কারণ তাঙ্গে হিমালে দাউট আং হিমি থাংমাংলা হিমি থাঙ্গই তো সগইয়ানো তো ফনো ব আরো যেটা তুবনান হিমানি কক আঙাবনো বারবানো সাকা হিমি কা থাঙ্গই সগই মানই নাই আবাকানি নে মানে요 সগই তাম তম নিন বখাটং সগই মানে जोंसि हिमजांगा थगन थांनानि ताम तम थाङै मानो नोंरा तिरपा हिमी थाङया कोना आं हिमी थांयाबानो जोंबो अर मुत्रा मुति जे हिमानाबो दिलि थाङै सगै मानि समान न जे तिरपरासो गुरि माने सों तमयाबो अंकाय ताबो कखाबो जे जों साका आरे जे मोदी बेहरां तंखा नाथं तंखा अमित शाह नाथं तंखा बंनि खुनजु खनारन बागै थाना आबं गांकै ककटर रंजागो बो बाहायगे बंनो नाथं न बो खनारै मानायबा आबो कई इम्पॉसिबल ता नाथं बोलते बो उदाहरण दै सागाता ताबो तिप्रसे एकॉर्ड गवर्नमेंट इंडिया न एग्रीमेंट खायका अंका बरोरिया आबो नतै बसांगा खायना नि आ कंगन सावो आबो नता आबो तो जास्ट एग्जांपल सबले आ जे चिनी दाबी दाबा बो जे तीनटा इशू तरी थांगा बो इलीगल माइग्रेशन अंगा ग्रेटर त्रिपुरालैंड प्लस ताके चांका त्रिपुरासे एकor ओ तीनटा न दाबी खलायनि बागै बो थांगा अंका आंगार थागातामबा আরে নং যে কোনো একটা রাষ্ট্রপতি পদ শ্রীমানজাক বুয়া নোবেল পুরস্কার মানজাক বুয়া নং কোনো নামে দামে একটা সরংখাইজাंनाय बर' बुया न थांगो यारा होम मिनिस्टार वेलकाम डेविड जी हनै न रिसेप्शन खालायनो हानानै आबोतै अकात बग्रुइ ओंखाय नों थांगै बाव हायके कक सायनाय आवसिनि टोटेलि जों सन्देह दङ Enggak aku nggak sang tuh sable enggak neng bagian neng bono tum nai aku tak neng bahagia neng aro neng memorandum submission kelai aro Swarastra Menteri bekok saya punya abo pura Daud abo sang tuh sable neng bahagia neng David mana nengka himisin payana aro hanya diliguri payanya bawa kyo bay malai manglak kotor bay malai manglak hai ini saman tanah hai angkai aro tuh bawa diliguri aro tangi shogi angkai tahu aja bawa fly by haga train by bobek khai phina yabon pore tibrasa rok bono welcome khlai sagotom jano kini hanai obsuk jorti tongta sung bobishot bani khlaimani nka o debin jaga nang da ma hayang na musung mane bukha mane bono hingsa nangkha bosi Mahatma Gandhi sinai bosi Netaji phang sinai ba bo kaisa jati jonok phang thang sinai a jaga bo debi ching sinai ang male am hairok do mane popularity bin barne am haida wan soktamo Bolaram Debroma popularity bu nasigya nung bai risa ruoi borom rojana bo nasigya ani na harmon kaisa no ang wansani yakni yokna mujungu Engkai neng ani thanai 2013 ni simi ani de 2021 পর্যন্ত IPFT tongpro ang je sam khlaimena rong nasidi angaro মন্ত্রী না bo thangya MLA sana bo thangya aro haw dol jagao ang tam khaiba boro rokno ang prosar khlayo boro rokno ang convince khlayo boro rokno ang request khlayo khoroksa kaham khai ustrangka bachana ni chesta khladi one man one bullet mani one man one leader খরকসা নং লিডার খরকসা বরক নং লিডার মাংনাই খরকসা বরক নং গুলিঙি মাবা জানাই কারণ তাঙ্গै হিমালে ও एग्जांपल नां डेविड मोराद सिंह नते बुरनान मुसुमाका अबसे नों जदि न पीस मुभमेंट नों जदि न शान्तिनि आन्दोलन अहिंसानि मार्ग रमै नों त्रिपुरा राज्य न जदि न आलादा राज्य रैमान हंकांकांकाय
abo ojuk rikha obo ojuk rikha nasik nai de nang Israel by Iran juddo nangmani Israel lok Palestine rong satongmani Palestine rok 50-60,000 tui thangmani yagologbo Israel by juddo khlai tongkhu tangoi hani bagoi tangoi jati rokhani bagoi Ukraine to nini or Russia juddo nang tongmani tani bagoi hani bagoi jati ni bagoi ngu ung jagao nang asol movement khlaiawoi asol strong movement khlaiawoi noro tori gori khlai bahana salamoi u je नोंगरो बरबाय प्रशंसा आंगै खुलुमजाक दंमोन आबो एकेबारे समय मागोना परिष्कार आबो एकदम समय मागोना नों आसल खालायनो नांगमोन जे नों स्ट्राइक खालायनो नांगमोन नों आन्दोलन खालायनो नांगमोन ओइ रुट ब्लक खालायदि 10 दिननि बन खालायदि तिफ्रा दिनै जोंनो तामरिया नों अमुसो खालायदि आबोखौ नोंखायमै दा bok do bot do bot tipa him gra ka dili jara bot dili him jani nang khawro block khaime da tipra le no sani panu nang tini a media ni madhume nang tini kisa sagle di boloram sar boloram na contact khai di bo root block khaine agree da tong sadi root block simi ge tipra se bon nang tipra bon khaine agree tong onidistokal borok logeri khai ang borok kabang bisi thanya bele angkai khorok bose ang tang simi chiri khogoi tongmai bele nang phadi 10 থেকে 15000 borok phadi sungbai जों khonani simino soro khlaini tirpura rajibo abo ang yodai 50 tong na borok phai ke ang kai MLA মন্ত্রী side flat chang na ni oroto election chingya khobla bus kangong nai ta borok phai obo khana soni ni kok sao movement khana soni ka ji borok phai ke suprak chinai om se ke jang andolon suru khlai chinai asuk ni ni asuk om tu jaga tong bekas tungplai mana आन्दोलन का नंखायनो मसंग borok maya o borok mamprong ka tamongkha borok to o a jora khomta tongpro norongni a kahini bo nongkhana dita o mebar song mana khaya no boloram logita thani tabo keben kha dol kaisa are dol kaisa ang yu dai 50 rong no bar saka kagi phaide जों chimpang khayano nongko sarkar phaike tangmokha a jora ka nang chairman krei president nang bo mani kok nari me ata taksa nongkhana na ba ngka apurang saka do IPF rok khlailia noro yu rok la khaimanamla phari khlailaisinai apur ka tamongkha borok सरकारो तंगै सुजुग सुबिदा नानानै ओंखाय सिचुएशन खलायै कन्टेक्ट दारं लायनानै आ जागासे बरक थांलाय दलायखा सराय ओंखाय आं तां मानसुका ताबो आं सफिरि मंगै वाइसे चालक नायगेना बगैना IPF युथ IPF दिनै चेयरमैन ताबो आं सफिरि मंगै चालक नायगेना वाइसे त्रिपुरा राज्य फुनु गुदिबानो नाका गुली जावा नाका जेल ने हावा जावानो तो फान खाइ फुनु गान अब जे नों सादैस मांसने ए जा हा सफिरि मो जा नोंसे पाइथा खंगा आं से पाइथा खंगा ओंखाय अबो खलायनानै प्लानिं तंग तानि यागो ओंखाय ताबो अबनि बागैनो ओ जे आगरतला 3-4टा पार्टी रंनो आं प्रपोजल लेखा जिनि सारागुर संनो जिनि अंको दाचित संनो बिनय संरंनो जे नक बिसिं जे तंलाय रंनां जतन साका नरक थानि नरक अफिशियल बाबे सामंखलायदि बलराम ग्रावनो सामंखलायनो बिसिक नाइया त्रिपुरा राज्यआव हंगाय बरक बुकुक बायसिमि साव कामखौ खलायनो नाया गाबोन बागै आं सिरि खगजकता तागबो आंनो साखानबले ताबुं सिमि आं सिरि खगजगया नों नरक जारा आगियानि सामं तांनाय रक सिमपान आंमै फायदि सुरु खलायनानि एकमात्र वान समं एकमात्र नासिक मं अबनो सार बलरामनि हिंखा स्राय बसाय खनारखा बुकुंकुल रकनि खांराय रकनि यागनि याग काकनानि आसुंनानि नासिक ए आबो आंखा तिरपालेन सारा दकरि हायता आलादा राज्य कारि नंताय कुनु खायमि आरो नोंगा आलादा राज्य तुबुई माय आसाक पर्यन्त नोंगो जागाव तरु खाय नों जेमन ओ उनको वैक्सीन जेता पॉइजन वैक्सीन रजागे थैमायके नों तरु मा थैबाय जने हंका ताबुक न खाना न आगे हंका सुपिर मुबो उंग्याबा प्रेसिडेंट बो उंग्याबा लगेबो सानै नायखा आ जरा हंका ओ जे सक्सेस आबो खलाइमालया हाइता ओ IPF ति जे ओ चांगां माने जरा ताबुक हंका बो साक न सुपिर मुबो हंका बनो पाइथंखा बनो लास्ट बंखा हंका ताबुक हंका कतरमान हंका ताबुंका बरक सि फायांग तंका हाइता सारना ए बरक किरिजागो हंका तुमनो बरक फायगंका बो तिनि न तिरफ्रा न लीलाक्रि ए लीलाक नाय ओ तिरपालेन माय आसा आरे नुखनाले नों बलराम तंफुर ताम खायखा नङा ना आन्दोलन नु गेदिबा ओ उनको गन्डासरा आन्दोलन रक नुखनाले मान्दाय आन्दोलन रक नुखनाबले नङाबो न ताइसा ओ आनि उनको आपलोड खालाय नंना ना दि आं ताम खायखा गियो आबो निनो अब नोंसारा गरमंया आ हारे आं सागनाबले आफुर ताबो एमएलए जाय तंनाय रक ताम होमबा IPF तिनि आरे पार्टी चलिनाखौ फान नांगौ फान मांगाब्ला नों एमएलए गाब्ला नों ताकतांगै बर रकनो तुइ नों आन्दोलन खालायांसा ए यावन बागैनो काइतरबो आनो आबगैनो एमएलए रक एमडि सिरक खालामया आबै नों इंया ना इंया ना खाङै मा ना जरा ना
आंना मुसुं बंबाया काइटर जदि खलायाखै बाकिं नाबा जदि नों सिट नाना का नायदो मान खामा जरा ना 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 आबो सिट नाना खाय नाय मानो हुनि तो बुइजतनो साव आन तो माननाय बरक ताम साखाबा आरो नों अर एमएलए मान खामा आं मेन कखा अबसे निनि यागर आं करि नों बै बरक फाया आबो कासे प्रश्न ताबो सलै दं अंगाबा आपुरके एनसि दा रांरोबा आपुर एनसि दा रांरोबा ताका बर आपुर मुक्ति माना मुसुमा बागै लग बरक फाया अंगा ताबो के तामुंखा बरक ओ सरकार फाइ किसा चाव याखै रां पैसा बाख्या केब थैना मुसुंगिया अनेक जुद आइपिएफटिओ बरक अनेक दङ जे तां थैना मुसुंगिया सार आं थैना मुसुंगिया दारा अंगा अबर खान बखा दुता अंगा आं yang silai tinai rok bo nongkor phaibe kya hangai tabu aro silai tinai rok bo kori kya hangka angka obonon tak jiri khokja komso khom phaidi mo Tripura rajyo o sung to tai kuno lama kori kya hangka sung kotor ekta andolon khlaile no sung lakasha borok nongkhola bisi nangele lakasha borok nongkhoroi sung no riya sak point sung kutuliya hani da thala sara borok kom angkala khaime da sating sakalare 10-15 হাজার se borok phagir da asuk baisi sung gorom khasib gora nai Tripura rajyo o tamni dol busuk kana an dolo busuk tongnai ba iko hanyo pajona 50-60 jona borok tongono ta 50-60 jona to e on suksi borok asuk baila khaime da bhai khanya bo salan khala hai jela thangmano boi hai pani phaipaine bla phog na bale bhai khanya bai asu bai khanya ba একটা নিনি পরিবেশ তৈরি বুত গাড়ি ফা দাই তালাং থাংসা পানি না খাইকা তাউরম দি আংন থায় সাवन বং মেন সুপ্রিম সাবা বলরাম বনন সাকাংরম দি দাবুন পরে তাই যদি খাইয়াকা তামং নাই দসাল আব তো আগি যারা আন্দোলন খাইনে রক বরং নি স্টেপ লিডার দङ आनि परे नों फायदि निन परे बो फायनाय किन्तु आं बा ताबुक नुक जागिया बोले बरक ओंका ताबो आं रमजाक थांबानि परे नायदि आं तो बर्तमान प्रेजेन्ट नायदि आं तो मार्डर केस संजा सिनि ताक्स पॉइंट जों माने आगामी दिनाव बम दैजा नानि बसर कायसा अर ताबुक बिचार चलि दङ 22 থেকে 23 जना कायाको जेता 50-60 जनानि ऊपर उनको उइकनेस दं सागि दं ता आ सागि अदेक्स थांयाको जों ताम जानेंनो जों साइसिमायाको गावन बागै ओ जे yang tong sini no khlaina musungta kathang tong sini no kana tamu no saimia bole gaवन बागै no chesta khlaisuka angka taksa point mane jora ka bkhabayo angka bui sabai mani nung khayaka ni sugo nung khayaka जों Tripura thangla khaidama tong nung hai borong bagai jati kologo hun chamani ka jora kai bkha pharina nai angka ang tanghan khaitong soro ang to khainan to musungya ang no tini poriskar kok sanai nung tini obono poriskar kan tonde ang to khlaina musungya কিন্তু आने उकुलो अनेक बरक सानाय दं खायमानो फायनाय निन लगी फायनाय आहाय बेसे आं किजा थाङै दं एकदम बरक फायसुग आन नगरखौ फायो नों ता खायसुग सिदै नि सारका आं खास खायगला कामु तांखौ काइटर कक सामानि बागै बडा साइ दंखा बडा आन्दागि दंखा मन बागै आं खायने मुजंगै इगो जरा खाया होनकनो हायबनो बखा फाफाय खा खालाय दंजागो tabuk coba kanyan de ready joton ready kentu phiaba bin thani borok phayang tongka mahita engka tumung no nung bai contact khanya ni hingka phone number ori duman reimano ko 84138276 sar boloram bai tumung no Tripura sono phiyokna ni bagai ba dofana phiyokna bagai coba khanya ni hingka o phone number o contact khaidi soi kebai loge dinai bo borok no call khaidi han chengra phagra mane kengai nei ame rongka khaipan chuguta obosimi buya taburom de ang jodi na an logi tabu rom de 400-500 borok phakya Tripura mothau baddong ma thanai bele poriskar ang tini challenge risau Tripura mothau baddong ma thanai nin andolon ni ane andolon borok manong khonai do fan sa no ko yang ka borok no ma asuk nai poriskar kok ang tini ekabara challenge risau 400-500 boloram ni yago tak borok phakya boltin Tripura mothane je peta bakto je khai tangnai rok borok nogo chok asok ma thangnai je asol bong nara khlaini mujongnai borok Tripura motha ka pet o bakto tong haida tongnai bele bong nar bo suson khaijanai patino istimal khaijanai patino ব্যবহার khaijanai tongle borok bong nar kani dol phakya ma hai tong naita amti tongphano bono tang ekdom judos lang thanai bele judo movement ma thanai bele bo bobiang thanai ba aro nu gadarago sani del samani diba je kharnai ang kharka anabo kokdi nung kharka nano ma koknai obosit chiniba amti si sortongnai Nini apa parting kata betul kirma singsang nanya. Kirma singsang bagian agi enci lebar mana jol jak dulu agi. Ada nongba hake jadi no nong jadi jonggi misil kerja angkai parti ni. Netaji ni hai. Registration setang payam le ini anak enci lebar mas hable. Kang sakata nong registration tu pasti namu sung na jati no. Ne ang purus hari enci bebal le bile. Nengba nini poking ya ba kisah satai yang kan nok sok serinya jatila. Nok tu samno sok tu na ba ang nengka IPF di tongpur no Tripura sarung nok sok sakam lah sa. IPF di tongpur bersifat ron sok sakala. Kau itu sok sakala. nang record da khalai mano Tripura mota phaimani prai
biang soksa jaka anung mokol bai thang pekwa jolawo kaisa nukhungno ses 4-5 nok aron sogori bake thapla khaiteng ang thangin na kya pekwa jolawo ang thangin na kya tifra motha phaiben yagolo wansar point ma ka bo meni dang phonom so sol liabla ang chai angka bo hasimiya khwai roko rabar tam su jaka angka pukhiri ni angko koila sohor pukhiri a angko reibutarka gabang ma tokja ba kya borok tak jati na hamja goni kok saitong abuni background na sing nagira di angka boloram debroma tifra motha oko I50 tifra motha ni sakang I50 5 जों अनेक सिपेम नि नक सक जमा आं चिन पाराको साव आरो जों नंगना हामजागो सि जातिनि बगे आन्दोलन खाइतों नि नक सक जना प्रश्न फयाबल ताम सक जना बा चिनि सुदु दुश्मन वानसा सिमजि चिनि दुश्मन वानसा सिमजि केन्तु प्रदुत किशोरनि दुश्मनखौ वानसाया बंकाय केउ बाय दुश्मन करे जतन चंगर पालखा तंनानि आबस बंग वानसं आम बगे नै को कुन आन्दोलन करिता बबा साइतों कुन आन्दोलन खाइनया केन्तु चिनि फाइकांकाय आंका चैलेंज रि साव आन्दोलन चलने जों परिष्कार क angka tabuk logi rian bagai ang tabo bahing tung अवस्था nin bumung boloram deborma ani bumung boloram deborma boyas busung na ani tabuk 50 50 bosor si asu phan ko tamu 50 ang sakana thuya sak chang songram khlaine asu thik kudung ti tong no tong da tong toya tong ang jokhon te 2013 14 ang guri puro ani buroi nogo kleibusa ang tini ayang buai songrobe henjago nini o dofa jati no mai da sarno ba nang tini bihik busa rokno nok yakrai nang ba ke guri hone henjago angkai ang guri mani different to malia kento ang sarkar simile change khlai tini ani bhumika tong oba haita gaun bagai ani thui omsuno gorom tongnai khana bomsuno gorom tongnai ani yak salamat tong khangkai ang salsa आन्दोलन करर खाइथानाय आरो आबो जदि आनो ईश्वर जदि सुजुग रियागा तांमाया केन्तु ताक sak पयन तां नुगुइ तंगो गाय बरक फायु थाङो फायु यंगला सेरकाया माहाय अनेक बरक फायका गा फायु थाङो ङै दंता अबहाय गा तिनि थांनाय इंटरव्यू कासेर जक दङ डेभिड मोरा सिंह तिरुप्रानसिम दिल्लीनि थांमोना आ जागा सिटिं ता खायदि हिंजामान तैनो बटिनि आनो रिङै रिप्लाइ रिमानि जागावनो जों पतिरु पद इसनो तुइ बाहायना तिनि ककलाम सालायखा तै कुनो कक दतंखो सर पाइथाक आनी पाइथाक अबनो सानाय आं साथिंगो कक बारा जेता सामानि बारबार नरक आनो जे कमेन्ट हामिया खलायो जारा तिनिनि परे जारा खाना रिप्लाइ रनाय बररक मुइतो नारक दे नरक बलराम थैतो हनै सुरिदि बलराम कथांगै बलरामनि पाति फाइतुं हनै ता सुरिदि तांगैसो आबंका डेन्जार रंनाय कारण तांगै हिमालय आं आगिनो साइतंगो नों जदिनो आबुनि आनो जवाब ओलो नंग्रिमे आंगांकाय निनि जीवनो केबं मुंफान फाइमानो कारण तांगै हिमालय आंनो हामजागै दङ किन्तु नों आनो आनि बेकग्राउन्ड साइमियावै नों आनो लांकानो अबाहाय माने जाया ब्रो बोलंनि फानो साजाखाना बा फाट जाका साजाखाना जेहेतु डेभिड सर आयं हिमि दङबा नों हायदा सागा नों आब्रंका नाकारै दङ नाकारनाय बरक ताइ सायांका नाकारनाय आं तामु सिमि नाकार खाटा तां सिमि नाकार खा ताइ सायांका किन्तु नों जदि साइ दङंकाय बलराम देवरमानि जदि पार्टी जदि चांगां फायो आदिनकै नन आं रमैनो हानाय नों ब्रलति सिनिनो बा कमेन्ट खाने रम बो पारानि बर पृथ्वी साको केबनो सिनियाबो थिकरै जतनन सिनु परिष्कार कक ओंखाय नों जे आनो जदिन चाजायां दंखाय बिनि पार्टी तातर थुं परिष्कार चैलेंज किन्तु आनि पार्टी तोरि फाइ नों जदि कथां दंखाय नन अबनि सालजा आं जवाब सानाय नन बुत बुथाया नन आं सालजा जवाब सानाय नोंताम बा फ्रहायका सा नोंताम ना बगा हायके सा कारण तांगै हिमालय तै पग्या आं तागो साइ दङ जारा आगरतलाबो ताबो राजानि बिरुद्धै कक साइ दङ राजा बंनो रमैनो हारमाया आनि समाव अंका आं चैलेंज रैसाव जारा नों आनि एगेन्स्ट साका हाकिसे तिफ्रालेन तुबदि बिना बं याखौ अंकाय नों फाइ खाइफैदि आनके परिष्कार कक ताबुक राजानि एगेन्स्ट जदि सारावगुर साइ दङ निनि ताइ खरसा सार हरिदन साइ दङ निनि सारजित साइ दङ आनि समावके आमतैया नों जदि आमतै साकाबले आबो हाके माय आन साकाय आंखौ नों सतै फैने नों खाइफैदि आनि कम तै छेंनाय माने बनि जुक्तिनोबो नों नाय बनि जुक्तिनोबो नाय के उ मथानि कमजोरि के बरंनार दालालि बरक दङ बरक खाइमेया बरक खायना यावन बागैनि बरकनोबो सासन खालामैया आनि समायके आमतैया आनि समायके बाहायनाय जदि नों खालायनो मोजां आनो हामिया साइ दंखाय नों आं रिक्वेस्ट खालाय नों फाइ खाइफैदि नों मानब्ले नों खाइफैदि नों खायावै जदि थागांगाय केन्टाबल पालिसमेन्ट आं उसगांगनो टीएसपी जेता तिफ्रालेन स्टेट पार्टी रक बाय आं दिनो दा चित्त बैकक सालायगा ओंखाय बरक आनो साका बलराम बाबु नरक पार्टीयाव फाइफैबिदि टीएसपी अंका आं साका
आं त्रिपुरा राज्यनि कुनु पार्टियाव आं ताइ मेम्बारशिप नाया रिजनल पार्टी ब्रखान जाजा पार्टियाव थुमना नाय इंखाय आं साका कुनु पार्टियाव आं थांया आं एलायन्स बाबे मुभमेन्ट आं चालकनाय आं एलायन्स बाबे नरक मुभमेन्ट चाल आबो नारनानि राजि दंखाय आं थानाय इंखा आं ताइ कुनु पार्टियाव आं ताइ मेम्बारशिप नाया इंखाय आबोन बागै आं तिनि सानामु जोंगो आं अबो हाय बररकनो आं सानामु जोंगो जों एलायन्स बाबे सामुं तांनानि तांगैनाय आं आङाफोरबो साबखा जदि नैनि सामुं तांमानि देरा खर नोंहा जागाव निनि मुसुं तै हायना हायतिफ्रा सानो खैनानि बागै नों चेष्टा खालायतंखाय ननाले जों माकेबांनाय आङा दिनो बा कक साइके फिउ दासितनो कक सालायते बेला जराना खा हंगा तीन बागा सं सार हंगा सारनबो तिनि पाठक सामुंति दं आनि पाठक सामुं तो कक सारो सिनि जदिनो दफाना हामजा कांके जतनो सामिल खालायदि जों अमतिके सिरिं सिरिंके तंगै इंगिया आंदोलन खालाय एमन एकता जागा परिस्थिति खालायनाय अ परिस्थिति एमन जागा थां सगैना नांनाय जे तिफ्रालेन मानायजात अ जागा जतनो सामिल लेंखांके ब्लेकेना हामनाय आसंना आनि गोसारमु